वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च का धरना इस्लामाबाद में आज अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और कारकुनान ने, काफिलों ने अपने इलाकों को वापसी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में मौलाना फजल रहमान का ये कंटेनर मौजूद है और कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद है। अब ये पीछे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो क्राउड था अब ये अपने अपने इलाकों को वापस जाने की तैयारी की जा रही है और इनको ये हिदायत की गई है कि अपने अपने घरों को वापस जाने की बजाय उन मकामात पर जाएं जो मकामात ब्लॉक करने हैं, जहां से रोड, रास्ते, कौमी शाहराहें ब्लॉक करनी है। प्लान बी के तहत धरने के 13 दिन कैसे गुजरे और यहाँ पर क्या कुछ देखा हम काफ़ी लोगों ने, और लोगों ने, आम लोगों ने, मजहबी लोगों के बारे में राय क्या थी, क्या राय अब बनी है, और कोई किसी किस्म के कोई वाक़यात यहाँ पर नहीं पेश आए, कोई मुँहमारी तक भी कोई वाक़या पेश नहीं आया। और जो अंसारुल इस्लाम है उसके बारे में जो राय थी, जो तसव्वुर था, या हुकूमत ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया था उसके हवाले से क्या लोगों ने राय अब जो बनाई है। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमारे जर्नलिस्ट हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में काम कर चुके हैं। अभी भी किस टीवी में है रेहान आजकल? आज न्यूज़ में है, समा में भी रहे हैं और वक्त टीवी में भी रहे हैं। अच्छे रिपोर्टर हैं, JUI को भी कवर करते हैं। रेहान के साथ डिस्कस करेंगे। रेहान, धरने को किस तरह आपने देखा? कोई वाक़या नहीं हुआ, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, रेड जोन की तरफ नहीं बढ़े, कोई अफरा तफरी नहीं हुई, मजहबी लोगों के बारे में राय जो थी वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ बन गई है। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर देखा जाए तो 13 रोज़ के बाद धरना इख्तिताम पजीर हुआ, क्योंकि 31 के बाद इस्लामाबाद आए, मैंने वहाँ से पहला दिन गुजरा, वरना ये 27 तारीख से धरना शुरू हो गया था। जहाँ तक आपने बात की यहाँ पर इनके, तो इतना पुरअमन एहतजाज, इतने पुरअमन लोग हमने पहले नहीं देखे। बहुत से प्रोटेस्ट कवर किए, नमाज का वक्त होता था, ये कश्मीर हाईवे पर सफ़े बिछती थी, यहाँ पर नमाज का वक्त शुरू हो जाता था। और हमने देखा दिन भर जो खाना पीना होता था, थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर गंद होता था, सबसे पहले उठकर यहाँ पर दरख्तों की टहनियाँ तोड़कर झाड़ू बनाया जाता था, अपनी जगह साफ़ की जाती थी। उसके बाद बैठे थे, रात को मौलाना साहब यहाँ पर आके खिताब करते थे और उसके बाद इन्हें कह दिया जाता था कि सुबह 11 बजे के करीब जो है आपने दोबारा आना है। ये भी हमने देखा, हमें इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं। 11 बजे तक जाहिर है जो बलूचिस्तान से, सिंध से और दूर दराज इलाकों से आए, इस्लामाबाद आए, बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहली बार इस्लामाबाद देखा। उससे पहले वो करीबी पंडाल जद्दो नवाज जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पर भी वो नज़र आए, लोगों ने उसको नेगेटिव लिया। मेरा ख्याल उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल हमने देखा पुरअमन लोग थे, मीडिया के साथ अच्छा बिहेवियर था, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन आई, हमने जहाँ पर जो ख़वातीन आती थी, अगर उसके सर पर दुपट्टा नहीं होता था, ये एहतरामन एक चादर उसको पेश करते थे। अजरक, सिंधी अजरक, अंसारुल इस्लाम के इस्लाम। जहाँ तक आपने बात की पुरअमन की, तो बाकी इससे ज़्यादा पुरअमन लोग हमने नहीं देखे। 13 दिन हम यहाँ पर गए, दिन रात, सुबह शाम से रात तक में काम करते थे, यही ऑब्जर्व किया, किसी किस्म का कोई मिसहैप नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर हार्ट अटैक सर्दी की वजह से 2 लोग हुए, इससे पहले यानी 3 लोग हार्ट अटैक उनको हुए, उनका नमाज जनाजा हुआ, उसके अलावा हमने नहीं देखा। और यहाँ तक भी हमने देखा पंडाल में इस्लामाबाद पुलिस की नफरी चेंज होती थी, तो ये इनको प्रोटोकॉल देते थे बाकायदा। अंसारुल इस्लाम के जो लोग थे उनको रास्ता देते थे, वो जाते थे उसके बीच में से, नहीं तो हम और धरने भी देखते रहे, पुलिस आती थी, गालियाँ देते थे, पत्थर मारते थे। बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं। जहाँ तक आपने पुरअमन वाली बात की, वो इसमें कोई शक नहीं। अब बाकी बात रह गई, हम आप जिसमें कहते हैं प्लान बी की तरफ चले गए। कुछ लोगों का कहना है कि प्लान ए नाकाम हुआ। ये तो लोग कह रहे हैं ना, मौलाना साहब कहते हैं प्लान ए नाकाम नहीं हुआ, प्लान ए था ही यही कि हम यहाँ पर आएंगे, पुरअमन तरीके से इस्तीफ़ा, नए इलेक्शन मांगेंगे। अगर वो प्लान ए में कामयाब नहीं होते तो प्लान बी की तरफ जाएंगे। आज उन्होंने वर्डिंग इस्तेमाल की कि घी सीधी उंगलियों से नहीं निकल रहा था, तो प्लान बी की तरफ जा रहे हैं। कल 2 बजे निकालने के लिए, कल 2 बजे देखते हैं कहाँ पर सड़कें ब्लॉक करते हैं। वैसे तो नशारा रेशम और मैं प्लान बी पर आता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि सर्दी, बारिश, उसके बावजूद क्राउड में कमी देखी आपने? नहीं, देखिए दिन के औकात में अगर हम कहें थोड़ा सा क्राउड कम हो, इसलिए कि इनके रहनुमाओं ने उनको गो हैंड ओपन कहा हुआ था कि 11-12 बजे से पहले नहीं आना। आप जाएं घूमें, अपने मामूला ज़िंदगी, नाश्ता करें, घूमें फिरें,
تو اگر صبح سے لے کے 11-12 بجے تک تھوڑا کراؤڈ کم ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی رہنما کنٹینر پر آتے تھے تو اس کے بعد کراؤڈ بھرنا شروع ہو جاتا تھا۔ جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں یہاں سے کچھ لوگ گئے، لیکن ان کی جگہ کچھ لوگ آئے بھی شفٹوں میں، یعنی 2 یا 3 خیموں کے لوگ گئے، ان کی ریپلیس آئی، کیونکہ جس شہر سے آئے تھے اس کے امیر پراپر ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ تو جتنے لوگ آئے تھے شروع میں آخر میں اتنے ہی لوگ تھے۔ آج بھی آپ نے دیکھا سندھ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں راشد محمود صاحب، انہوں نے میڈیا کے لیے اسپیشل کراؤڈ کو اشارہ کر کے کہا جو جہاں پر ہے ذرا موبائل کو لائٹ تو آن کرے، میڈیا والے لائٹس آن کرو۔ جیسے ہی لائٹ آن ہوئی باہر سے نگاہ لائٹ نظر آ گئی، انہوں نے کہا دیکھ لو کراؤڈ۔ وہ اسپیشل انہوں نے میڈیا کے لیے ڈیمو کیا تھا کہ ہمارے بارے میں جو تاثر ہے کہ لوگ یہاں پر چلے جاتے ہیں کہ آپ تعداد دیکھ رہے ہیں۔ تو جہاں تک آپ نے تعداد کی بات کی تو تھوڑی تعداد تو ضرور کم ہوئی، لیکن جس طرح ایک تاثر دیا تھا کہ یہاں پر آئے تو اب 60% رہ گئے، 70% دن جو کات ملی تھی شام جب ان کے رہنماؤں کا اجلاس شروع ہوتا تھا، بات چیت شروع ہوتی تھی، خطاب شروع ہوتا تھا تو وہ یہاں پر آ جاتے تھے۔ تعداد میں ایسے ہم نے اس طرح کمی نہیں دیکھی جس طرح کہا جا رہا۔ اچھا، بیمار بھی کچھ لوگ ہوئے تھے پمس میں، کوئی 400-500 لوگ میں نے سنا ہے کوئی ایڈمٹ بھی ہوئے تھے۔ یہ تو کامن چیز ہے کہ بھائی جب اتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، پانی ہوا یہ سب چیزیں چینج ہوتی ہیں تو ظاہر ہے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہم اگر مثال دے رہا ہوں، ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں، ریگستان والی جگہ پہ جائیں تو ہمیں وہاں کا پانی اور وہاں کا انوائرمنٹ سوٹ نہیں کرتا، سندھ میں جائیں وہ نہیں سوٹ کرتا۔ ہم کسی گرم علاقے میں چلے جائیں، ٹھنڈے علاقے میں جائیں تو اس میں گلا خراب، پیٹ خراب، یہ تو کامن بیماری ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جو سندھ سے آیا، بلوچستان سے آیا، خیبر پختونخوا سے آیا، کشمیر گلگت بلتستان سے جو لوگ آئے تو ان کا ایک دم انوائرمنٹ چینج ہو گیا، آب و ہوا چینج ہوگی، پانی چینج ہو گیا، خوراک چینج ہوگی، اس سے وہ وقتی مسائل تو ہوتے ہیں۔ لوگوں سے بھی آپ کی بات ہوتی رہتی ہوگی یقیناً، تو لوگ بیٹھنا چاہ رہے تھے مزید یا لوگ جانا چاہ رہے تھے کہ کیا لگ رہا تھا؟ بڑے دلچسپ معلومات تھے آج جب دھرنے ختم ہونے کا اعلان ہوا۔ صاف سی بات ہے، میں تو خوش ہوا تھا بہت، یہاں پر ڈیوٹیاں دی، خوش تو میں بھی ہوا، کھمبا ڈیوٹیاں دی۔ تو میں نے ورکر سے پوچھا آپ خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا خوش نہیں ہے، نہ ہمیں گھر جانے کی جلدی ہے، ابھی ہم گھر نہیں جا رہے، ہمیں جس جگہ کہا گیا ہے ہمارا امیر متعلقہ اس جگہ پر جائیں گے، ہم گھر بالکل نہیں جا رہے، اور جب تک ہمارے قائد نہیں کہیں گے ہم اس وقت تک گھر نہیں جائیں گے۔ یہاں سے اٹھے ہم اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں، اور جب تک ہمیں حکم نہیں ہوتا ہم اپنے گھروں میں نہیں جائیں گے۔ تو یعنی خوش وہ بیچارے کیسے ہوتے، یہاں پر بھی بیٹھے تھے، یہاں سے اٹھ کے اگر کسی نے شارع ریشم بلاک کرنی ہے، کسی نے پشاور راول پنڈی جی ٹی روڈ بند کرنی ہے تو یہاں سے اٹھے گا تو جی ٹی روڈ پہ جائے گا۔ چھٹی تو انہیں نہیں ملی، ہمیں وقتی طور پر تھوڑی مل گئی ہے، ابھی اجلاس بھی چل رہا ہے، دیکھیں کل راول پنڈی اسلام آباد میں کہاں کہاں جگہ بلاک ہوتی ہے، میں اور آپ یقیناً وہاں پر ہوں گے، لیکن ان لوگوں کا ڈبل امتحان ہے، یہاں سے یہ جائیں گے، اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں گے، لمبا سفر طے کریں گے، جہاں امیر نے کہا ہے اس متعلقہ مقام پہ پہنچنا ہے اور وہ شاہراہیں بلاک کرنی ہے۔ 14-15 گھنٹے کے بعد انسان کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن 14-15 گھنٹے کی سفر کے بعد انہوں نے فوراً اپنا نیا ٹاسک ان کو مل گیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اس کو بلاک کرنا ہے۔ نہیں تو اے پلان کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ کامیاب ہوا، بی پلان کامیاب ہوگا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پلان اے جو ہے وہ تو انہوں نے مولانا نے ایک ڈے فرسٹ سے پہلے دن سے بات کی تھی، بڑی سادہ سی، کہ الیکشن گاندھی زدہ الیکشن ہے جس کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے، وزیر اعظم فوری مستعفی ہوں، نئے الیکشن ہوں، اداروں کی بالادستی، اور وہ آخری دن تک چھوٹی برادران بھی اس میں انوالو ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے استعفے سے ذرا کم بات کر لیں، بہت بڑا آپ کا یہ ڈیمانڈ ہے، اس سے تھوڑا کم کر لیں، یہاں تک بھی کہا گیا کوئی کمیشن بنا لیں، کچھ کر لیں، دانوی ثابت ہو تب چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا استعفے کے بغیر نہیں جائیں گے۔ پلان اے میں یہی تھا بقول مولانا فضل الرحمان کے کہ ہم پیار سے، محبت سے، شرافت سے، سیدھی انگلیوں سے وزیر اعظم کا استعفیٰ، نئے الیکشن مانگیں گے۔ وہ پلان اے کے مطابق نہیں ہوا، لیکن مولانا پر امید ہیں وہ ناکام نہیں ہوئے، کیونکہ پلان اے کے بعد پلان بی بھی بنایا گیا تھا۔ پلان اے اگر ہمیں کامیابی نہیں ملی تو ہم اپنی کامیابی کے لیے بی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج یہاں پر ورڈنگ بھی استعمال بھی کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکالا، اب ہمیں پلان بی کی طرف جانا پڑے گا۔ پلان بی ہے مختلف شاہراہیں بند ہوں گی اور پورے ملک کو جیم کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد پلان سی بھی ہے، پلان ڈی بھی ہے، اور
यही वो कहा जा रहा है कि इसके बाद मजीद सख्त से सख्त प्लान होंगे। तो अभी भी उन्होंने हुकूमत को कहा अभी भी वक्त है, अभी इस्तीफ़ा दे दें। दूसरी जानिब आप भी कवर करते रहे हैं हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को, मैं भी सरबराह जो हैं परवेज़ खट्टर को दीगर, उन्होंने कहा है कि सोचे बिना ख्वाब में बिना देखें वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देंगे, और मौलाना कहते हैं इस्तीफ़ा लेना ही लेना है। प्लान ए तो हुआ, कल प्लान बी शुरू होगा, देखेंगे क्या मूवमेंट चलती है, उसके बाद प्लान सी आता है, डी आता है, क्या होता है। मुमकिन तौर पर हो सकता है जेड तक जाए, दरमियानी राह भी निकल सकती है। हो सकता है मौलाना को कायल कर दे कि अभी इस्तीफा ना लें, एक कमीशन बना देते हैं, आप अपने बंदे को बता दें, कमीशन का तो मुस्तरद कर चुके हैं आप। देखिए ना, यहाँ पर देखिए 13-14 दिन बैठना, बज़ाहिर इनके वर्कर हमें आपको नहीं बताते कि हम थक गए हैं, लेकिन थक गए हैं वो। प्लान बी में जाएंगे, मज़ीद थकेंगे, कुछ लोग मज़ीद थकेंगे, तो फिर मजबूरन इंसान को करना पड़ता है। हो सकता है कि शायद थोड़ा सा कोई लचक आ जाए, इधर से आ जाए, उधर से आ जाए, आखिर इस मसले का हल तो निकालना है। लेकिन माजी में भी हमने प्रोटेस्ट देखे, बड़े बड़े 126 दिन का धरना मैंने सारा कवर किया। एक चीज़ तो मैंने जो अपनी देखा है कि इस तरह प्रोटेस्ट करके वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े आज तक मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखे नहीं। होता क्या है, कमीशन बन जाता है कि जी धांधली साबित होगी, फिर एक कमेटी बन जाती है, वो तब जाती है, थोड़े अर्से बाद जब ज़्यादा रोला होता है उसके ऊपर कमीशन में और जॉइंट जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं उसमें तो वज़ीर आज़म जाते हुए नज़र आए हैं। हाँ, उसमें बिलाशुबा जाते हुए नज़र आए हैं। तो देखें, अब ये हमारा काम, आपका काम, हम तो साथी हैं ना, हम तो दीवार पर बैठे हुए उस शख्स की मानिद है। हम इधर की बात देखते हैं, इधर को बताते हैं, इधर की बात देखते हैं, इधर बताते हैं। हम अपनी तरफ से एक हद तक तजिया कर सकते हैं, क्या होगा ये मौलाना फजलुर रहमान बता सकते हैं वज़ीर आज़म। बहुत शुक्रिया रेहान शेख। व्यूअर्स, रेहान शेख की राय और बातें आपने सुनी। बहरहाल प्लान ए जो है मौलाना को वो ख़त्म हो गया है आज, और धरना इस्लामाबाद में जो पेशावर मोड़ पर था वो आज इख्तिताम पर पहुंचा है। अब प्लान बी शुरू हो गया है आज से, और कल से बाज़ाब्ता तौर पर प्लान बी पर अमल दरामद चारों सूबों में हो जाएगा, जिसमें कौमी शायरा इब्लाग की जाएंगे। उसका क्या रिज़ल्ट आता है, क्या नतीजा निकलता है, ये वक्त बताएगा। आगे इस हवाले से कोई मूवमेंट होगी या प्लान बी के हवाले से जो भी अपडेट होगा वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।